Oke, sebelum kita mencoba untuk bergerak ke pemaparan materi presentasi pada hari ini, terlebih dahulu saya akan mencoba membacakan CV dari kedua pembicara kita pada hari ini. Today we have two competent speakers who will provide a deeper understanding of the political and economic mechanisms by which the current drive for global energy transition gives birth to repression and exploitation of the people and environment. The political economy understanding of the energy transition is essential so that the movement can see the bigger picture and thus can formulate the counter strategy appropriately. Briefly, I will introduce our speakers. First, we have Mr. atau Pak Jason Moore. He is an environmental historian and historical geographer at Binghamton University, where he coordinates the World Ecology Research Collective, and he is the author of Capitalism in the Web of Life, published by Verso in 2015, winner of the Distinguished Scholarship Award from the American Sociological Association, who will speak on the history of cheap energy and capitalist crisis. And second one, we will have also Bu Siti Maimunah, Mbak Mei ya, tadi dipanggilnya. Okay, a science, a researcher, and a director of Mama Aleta Foundation, who will speak on the theme Who Bears the Cost of Energy Transitions. But before we listen to our speakers' material, we would like to invite you all to have open camera and maybe just take a jot down to questions that you were going to ask to the speakers. Jangan lupa untuk mencatat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang sekiranya nanti teman-teman mau tanyakan kepada dua pembicara kita. Nanti kami akan buka sesi Q&A session di akhir setelah kedua pembicara menyampaikan materinya. Uh, Without further ado, please welcome Mr. Jason Moore and let's listen together to his presentation for more or less 20 minutes ahead, Mr. Jason. And the floor is yours. Over to you, Mr. Jason. I'm so sorry, Mr. Jason, you're still muted, if I'm not mistaken. Okay. Perfect. Let me Perfect. get my PowerPoint moving in the right. That's not the right one. Sorry about that. We will try again. And there's always this dance. Here we go. This is the one that I want. And cooperate with me, please. Okay, it's not giving me the display view, which is what I want. Okay, wait. Oh, I see. Here we go. Let's see if this works now. There we have it. It's a great honor to be here. I want to thank everyone for coming to listen to me and to Ken Daru for inviting me. These struggles, the working class struggle around energy and the so-called green energy transition is fundamental to the contours of a post-capitalist environment that, as I'll argue, is now emerging. For those of you who are curious about anything that I've said, I invite you to visit my website at jasonwmoore.com, where most of my essays are available. Well, I want us to think about the question of cheap nature, cheap energy, and capitalism. Capitalism is a word often invoked, but I think not well understood. Eco-socialist currents, and for that matter, eco-modernist and other bourgeois environmentalisms, are very weak on the question of the accumulation of capital, not only as a class struggle, not only as a process of imperialism, but also as a metabolic relation. These are simultaneous antagonisms, simultaneous relations that are always shaping and reshaping each other. Repotnya bahasa From Inggris Marx, begini nih. oh, there we. For Marx, labor is what he called a specifically harnessed natural force.
So labor is not outside the web of life. And that's fundamental if we want to begin to understand the politics around a green transition. For 50 years, environmentalists coming out of the imperialist West, which I think is a better term than the global North, these environmentalists have argued that something they call the environmental crisis must be resolved on the backs and shoulders and bellies of the vast majority of the world's working classes, those we call the global South. But again, I think that's a misleading term. I think that we need to go back to the older problematique of imperialism in the web of life. So when we confront the issues of cheap energy, cheap nature, we need to understand that these are dimensions or expressions of the worldwide class struggle in the web of life. Not the class struggle separated from the web of life, but that these two moments are inextricably joined. I know that this audience understands very well that all environmental changes occur, all environmental changes that occur as a result of capitalism are labor processes. They involve people working and struggling to make a living, to survive, to provide for their families, to build communities. That the climate crisis is a class struggle in the web of life. Let me underline that endless accumulation is not growth. The solution to endless accumulation is not degrowth. It is socialism if we want a democratic way forward. And let me just remind you, for those who maybe need a refresher course, that capitalism is about the circuit of capital, about the investment in production, the sale of commodities, the profiting from the sale of the commodities, and the reinvestment of that money as capital into more and more and more production. That capitalism is a class society committed to the production for the sake of profit and endless profit. That is why there is such a disastrous human and planetary crisis unfolding today. Let me also underline against bourgeois economics that capitalism is a monstrously inefficient system. Part of this is purely its capacity for mass murder and violence. It is also a tremendously costly relation. The proletarian relation is extremely costly. That's why capitalism must always search out sources of unpaid work provided by humans, and historically, overwhelmingly, by women, but also the unpaid work of the web of life as a whole. Capitalism is a system of putting nature to work for free or low cost. Let me emphasize again, free or low cost means unpaid work of humans and the rest of nature. Cheap nature is a strategy of capitalism to devalue and oppress the lives and labor and life ways of the vast majority of humankind. Cheap nature is about labor above all, and how labor metabolizes relations with minerals and land and water and air. This is behind the argument of capitalism as a world ecology, which sees power, profit, and life as a dynamic and dialectical, evolving historical formation. So that every great era of capitalism, every golden age, like that which occurred after World War II, depends on the discovery, the securing, the mobilization of these four cheaps: labor, food, energy, and raw materials. Fundamentally, this is a question of geopolitical accumulation, what Marx calls primitive accumulation. And this gives us a crucial insight into the specific contours of today's crisis, which is different from all previous crises in the history of capitalism. Previous crises were resolved through new imperialisms
new scientific revolutions, new industrial revolutions, but they all relied on one thing above all: new frontiers of cheap labor, food, energy, raw materials, land, etc. Those frontiers now exist only in a very small sense relative to the very large demands of the circuit of capital and the tendency of capitalism to produce more, to accumulate more capital above and beyond what can be reinvested in profitable activities. This explains the dominant role of the information technology and communications revolution, and also the the power of financial actors in the world today, that they're not investing in real production anymore. This is a sign of the exhaustion of capitalism's accumulation strategy, which is a cheap nature strategy. And this asks us then to be very clear in a theoretical and world historical sense. Marx and Engels emphasize the proletariat can only exist world historically. The bourgeoisie, as we all know, can only exist world historically. It depends on national operations, on armies and states and everything else, but capitalism is fundamentally a world historical dynamic that I have summarized as a history of cheap nature. Again, not just cheap in price, that's one moment, but also to devalue. There's another sense in the English language of cheapening, to devalue the lives and labors of the vast majority. And that is where we have colonial, developmentalist, gender, and racial oppressions. Those are specifically organized through concepts of nature to create opportunities to turn webs of life into profit-making opportunities. This is important if we wish to understand the present conjuncture, because capitalism works and resolves its crises by going to frontiers. What happens when those frontiers are no longer in existence? Those frontiers have been enclosed. Remember that frontiers are not merely about land and the oceans. They are not merely about labor and resources. For every great phase of capitalism, there is a new era of a waste frontier. The era of the waste frontier, some place that imperial capital can dump its waste for free or low cost, that era is also gone. The chief expression, of course, is the climate crisis. But a close second, and maybe even more important, is the worldwide socio-ecological fertility crisis, which is both social and biological in various ways. We see this across the imperialist West and the late industrializers like the Republic of Korea, with birth rates falling, not merely because women are objecting to anti-family policies and regimes, but also because of an ongoing enclosure of our bodies as sites of toxic waste dumping and the poisoning of our bodies. Of course, this occurs in work most dramatically, something environmentalists have ignored, but it has wider implications beyond that. This is crucial to understand if we want to situate the so-called green transition today, if we want to make sense of the fundamentally imperialist character of sustainability dialogue and projects in the present moment. These sustainability projects were first invented and formulated in the early 1970s, specifically in response to the new international economic order and growing third world assertiveness in that era. And those sustainability plans were shelved. They were put on hold after 1979 because of the success of the neoliberal imperialist counter-revolution that we know as the Washington Consensus. Think of the debt crisis and low-intensity conflict and regime change across the world in that era in the 1980s.
this asks us to begin to think about the question of planetary democracy, justice, and workers' power in a very different way if we can identify that what is happening today is very, very different from previous waves of capitalist restructuring. And I'll get to that in just a moment. So this is a reminder, an illustration that capitalism booms when you have small islands of commodity production and exchange, of accumulation within vast frontiers of unpaid work, of, to quote Maria Mies, women, nature, and colonies. Those great frontiers are now closed. They exist in small part, but not sufficient to renew a golden age of capitalist accumulation. And this is an illustration of where we are today. Instead of small pockets of capital accumulation, you have a large world that has been colonized by the commodity form and the circuit of capital, and it squeezes the rest of life more and more and more. This has fundamental and epical political and geopolitical conclusions. Now, Marxist economists debate the problem of overaccumulation endlessly. And I don't care what school you go to, that the tendency towards overaccumulation is structural, and it is directly related to the rise and fall of periods of cheap nature. However, there is a long-term secular tendency which relates to Marx's theory of the tendency of the rate of profit to fall and the rising organic composition of capital. That is a dynamic part of this process that includes the exhaustion of cheap natures, as Marx argues in Capital 1 and Capital 3. The crisis of the long-term decline of capitalist profitability is related to the ongoing exhaustion of cheap. We have other voices in here. Okay. If you can turn your audio off, that would be wonderful. This long-run exhaustion of cheap nature that is now amplified by the climate crisis is directly connected to the secular decline in the rate of profit or the intensification of the overaccumulation problem, and to the hyper-centralization of capital on a world scale, such that, as you can see here, the top 50 corporations in the world are responsible for, or their market capitalization, rather, is the equivalent of 27.6% of world economic output. That is unthinkable for Lenin and Kautsky and Hilferding writing about monopoly capitalism over a century ago. This is ultra monopoly capitalism and a sign of the decadence and degeneration, the exhaustion of capitalism as a model. Now, I just provide this to signal that I understand how Indonesia is central as a new frontier of nickel production, central to, again, the so-called green transition, to the production of electric vehicles and all the rest. I want to emphasize that this is a kind of new frontier that relies on political accumulation, that is, on political power to suppress the power of labor, above all, and to contain labor and to suppress workers' power at every step. This is a long-term historical dynamic going all the way back to the origins of capitalism, to the silver mines of Potosi in the 16th century, to the coal mines of northern England in the 16th and 17th centuries, all the way into the neoliberal era. And this cannot be said often enough, that energy is always about imperialism and labor, and green energy is green imperialism. Now, is nickel a frontier in the old sense? No, I don't think so. There is no sign, although there are ups and downs of price movements on world commodity markets, there is no sign that today's nickel production will drive down the price of nickel in a revolutionary way and thereby create a new era of capital accumulation based on lithium batteries and electric vehicles and all the rest. At best, we can say that the entrance of
Indonesian and other smaller centers of nickel production into the world economy has prevented nickel from the price of nickel from rising outrageously. But that is only a matter of time. So what we want to begin to make sense of is the fundamentally imperialist character of the green transition, the Green New Deal, and everything else that is coming out of the imperialist centers. Nature positive, the planetary stewardship, the rights of nature. All of this is part of an imperialist project to rebalance the ecological books, the account books of the planet on the backs, on the shoulders, on the bellies of the bottom 85% of the world. And of course, there are two great power blocks that are emerging. So far, China looks more favorable to most of the global South than the American strategy, which seems to be based on military power and imposing sanctions everywhere. However, both are committed to a post-capitalist transition to a new class society. They are not egalitarian projects. To conclude, we have a key question in the present moment, and it's basically this: what kind of crisis is capitalism in? Are cheap natures, are the frontiers sufficiently vast, sufficiently great to allow for the relaunch of capital accumulation into a new golden age? There is very little evidence to support this, but if there is, then we are in the midst of a developmentalist crisis. And under those conditions, a new expansion is possible, and the older social democratic and economic trade union struggles can succeed, at least in some places, in bringing a layer of the world's working classes into a new social compact. In my view, that is exceedingly unlikely, and in my view, that has been the effort of imperialists and their compradors across the global South since the debt crisis of the 1980s, and it has not succeeded. It was one thing in the 19th century to incorporate tens of millions of workers into a new social compact. It was another thing to bring in several hundred million industrial workers after World War II. It is quite a different thing to bring in billions of workers into a social compact. That will not happen. It is not happening. And indeed, not only across the global South, but in the global North, you see an unprecedented crisis of bourgeois democracy, precisely because of the crisis of cheap nature, the hyper-centralization of capital, and the scramble on the part of the ruling classes to reestablish their power and their capacity to protect themselves in this post-capitalist transition. This is analogous to the transition from feudalism to capitalism, where Europe's ruling classes essentially engineered, after being defeated in the class struggle in the 14th century, in the 15th, 16th, and 17th centuries, they engineered a post-capitalist transition that resolved the problems of feudalism through a new mode of production based on cheap nature. And if our crisis resembles that crisis in the 14th century, then we are in the midst not of a developmentalist crisis like we saw in the 1970s, or like we saw in the 1870s, or even earlier. This is a recurrent phenomenon, these developmentalist crises in the history of capitalism. If we are, however, in a crisis that is more like the crisis of feudalism, which also had to do with climate, which was also brought to an end by a climate class conjuncture in the 14th and 15th centuries, if we are in the midst of an epochal crisis, then a different mode of political mobilization, a different kind of class consciousness is necessary. And the upshot, the takeaway for me is this: if capitalism is capable of expanding world surplus value in a revolutionary way and launching a new phase of a new golden age in which
hundreds of millions, perhaps, of workers across the BRICS zone can be integrated, then there's one kind of politics. If, however, we have reached the end of the road for capital accumulation, the exhaustion of that model, a different politics is necessary. As I've argued recently in a series of talks and essays, the chief transition underway today is between the ruling classes of the world trying to advance the rate of profit for their capitalists and now seeking to protect through political means the mass of wealth, the mass of profit. That's a very, very different dynamic. It is a fundamentally post-capitalist dynamic characterized by political accumulation. This is only reasonable, that is, accumulation by political means rather than market competition, which makes sense if we accept the reality of ultra-monopoly capitalism. The centralization of capital has proceeded so far that competition no longer shapes the main outlines of capitalism. It has given way to political power. In the United States, this is clear with its biosecurity state and vaccine mandates and all of this, where Pfizer, the pharmaceutical, made $26 billion in profit after the pandemic. That's not because they invented something new. It's because they were given that opportunity. It's the Inflation Reduction Act in the United States that is also a similar dynamic. That's crucially related to the green transition in a capitalist or emerging post-capitalist sense. So if capitalism has reached the end of the road in terms of its accumulation model, then it has reached on a systemic scale the classic situation of revolutionary moments in the 20th century. And basically, if growth is possible, then co-optation is possible. And new social groups can be incorporated. If we have reached a zero-sum game, then revolutionary struggles ensue. And of course, this has been very uneven in the 20th century. So let me conclude. The climate crisis today is a moment of political opportunity. Climate crises historically have been profoundly destabilizing for ruling classes. And I can't tell that story here. I can only hint at it. And I'm going to give you a picture to look at to contemplate the epochal crises of modes of production over the past 2,000 years. This is in the Northern Hemisphere. A similar story can be told of China, Mr. Jason? and it looks different in other parts of the world. But in any event, this is a story of how significantly unfavorable climate changes were ruinous to the ruling classes of the Roman West in the 5th century, to the feudal ruling classes in the 14th century, and also implicated in significant developmentalist crises in the history of capitalism. Climate changes that are unfavorable tend to suppress the possibilities for surplus labor in Marx's sense, and therefore induce serious political crises. So Excuse me, Mr. Jason? Yes. Yes. The time, 5 minutes remaining for your presentation. Yes, it's no problem. I'm just wrapping up here. I was told I could have up to 30 minutes. So pardon me, but I'll wrap. We are heading towards the end. So remember, climate change creates a zero-sum economic situation for capital, where concessions to working classes mean a loss for capital. That is something that capital has never been willing to accept without armed struggle. And that's a crucial dynamic of this moment to understand the growing valence of authoritarian, oligarchic, and techno-surveillance apparatuses across the world. So now we return to another pre-revolutionary situation to conclude. This is from Lenin talking about the theoretical struggle. And Engels says something similar a few decades before, but essentially we want to have clarity about two moments. One is the world historical character of the present conjuncture about climate, class, empire, and the end of cheap nature.
This means that we need to have a very clear assessment of what capitalists can do, of what empires can do within capitalism, and what they might do if this is indeed the end of the road for capitalism. If it is an epochal crisis, we need to have a very different revolutionary strategy. And we need to begin to become very, very smart and clear-eyed about the accumulation crisis tendency in capitalism and this transition from advancing the rate of profit in the classical Marxist sense to protecting the mass of wealth and the mass of profit, which is increasingly the model that is adopted by the two great power blocks, both in Beijing and Washington. And so the theoretical struggle is a way of gesturing towards the need for clarity and the need to understand the specific contradictions of the epochal crisis of capitalism as a world ecology, joining the geopolitical, metabolic, and economic contradictions as a way to formulate an internationalist vista of the worldwide class struggle and socialism in the web of life. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Jason, for your presentations. That was such a very comprehensive, brief explanations on the capitalism history and way of thinking of the capitalism itself. And I also highlighting some of the overview of the cheap energy and cheap nature, also the many terms that we've learned so far, and also talk about the capitalist crisis through your rich knowledge, experiences, and also the research findings that you want to share with us. It's such an incredible to have this opportunity to in person have the materials from you. And hopefully we could continuously get some more insightful information throughout our next Q&A sessions later on. Although beforehand, lastly, we are moving on to Mbak Siti Maimunah presentation, which will talk on the cost of energy transition topic. Without any longer, let's listen to her presentation. Dipersilahkan kepada Mbak Mei untuk bisa mempresentasikan materinya. Sekitar 30 menit ke depan. So, sorry, Jason, I will speak in Indonesian. Halo kawan-kawan, saya akan bicara dalam bahasa Indonesia. Terima kasih kepada Inggris Pena sudah memberikan kesempatan untuk berbagi. Saya juga belajar dari naskah-naskah Pak Jason untuk memahami sebenarnya apa yang terjadi sih gitu ya dari keseharian yang kita hadapi. Kalau tadi saya rasa Pak Jason sudah menyampaikan kapitalisme dan apa yang kita hadapi saat ini. Saya ingin membawa kepada lebih ke situasi Indonesia ya, dengan meletakkan bahwa transisi energi ini bagaimana kalau kita memahaminya sebagai sebuah sirkuit ekstraktivisme. Jadi dari situ saya ingin, kalau tadi seolah terpecah gitu ya, jadi dari chip nature dan sebagainya, bagaimana penghisapan dan sebagainya, saya ingin semacam menautkan kembali gitu ya hubungan-hubungan yang berlangsung, termasuk merefleksi bagaimana kita memposisikan diri kita ke depan. Kalau tadi Pak Jason menyebutkan tentang Maria Mies, ini partner Mies dalam menulis satu buku yang sangat terkenal namanya Ekofeminisme. Jadi saran Vandana Shiva, kita tidak mereduksi penglihatan karena itu akan menghasilkan solusi yang juga direduksi gitu ya. Nah, tadi Pak Jason sudah menyampaikan tentang sejarah dalam konteks lebih besar, begitu sejarah kapitalisme dan apa hubungannya dengan nikel dan seterusnya. Saya juga mengikuti beberapa naskah beliau. Jadi reduksi penglihatan ini termasuk hal-hal yang kita lihat secara material begitu ya, yang membuat hubungan-hubungan di balik itu, termasuk hubungan-hubungan rerantai di balik nikel itu menjadi tidak kelihatan.
seolah-olah konteksnya adalah nikel atau seolah-olah hanya bicara energi dalam konteks transisi energi. Bahwa itu ada konteks alam, hubungan-hubungan dengan pemerintah, elit, oligarki dan seterusnya menjadi bagian yang penting dilihat. Nah, saya mau menggunakan ini sebagai karena ini sangat terhubung dengan situasi Indonesia. Jadi bagaimana ekstraktivisme sebagai bentuk moda akumulasi yang berbasiskan pembongkaran karena kita bicara nikel dan sirkuitnya, dan pemindahan sumber daya alam dalam skala besar baik sebagai bahan mentah ataupun setengah jadi begitu ya, yang sebagian diekspor, termasuk sesuatu yang terkait di dalamnya yang tidak bisa dipisahkan, ya murah, kerja-kerja perawatan yang multidimensional gitu ya. Terus juga pengetahuan, termasuk pengetahuan masyarakat adat dan alam gitu, seperti air, air bisa jadi energi dan seterusnya, tumbuhan mikrobia dan lain-lain. Yang ini sebenarnya menghubungkan, saya mengusulkan melihat transisi energi ini sebagai sebuah sirkuit yang menghubungkan ruang dan proses ekstraksi, transportasi, konsumsi dengan limbah yang dalam jumlah luar biasa. Nanti aja makannya, tutup dulu. Oke, sebelumnya kalau kita lihat definisi ini, sebenarnya bukan, ini adalah dia memiliki dimensi yang kita juga punya sejarah pengalamannya, sebagian Pak Jason sebutkan tadi tentang kolonialisme begitu ya, seperti gambar dari tambang batubara di Palaran yang dikitari oleh buruh itu di Kalimantan Timur, yang kemudian batubara tetap kemudian menjadi moda akumulasi di sana begitu ya, termasuk mempengaruhi bagaimana dinamika politik, penegakan lingkungan dan seterusnya. Ini sesuatu yang dinamika yang kita alami yang disebut oleh Paul Kagellert sebagai rejim ekstraktif begitu pada masa Soeharto, tentu saja 32 tahun, di mana formasi rejim. Jadi saya ingin membawa kita memikirkan apa yang disampaikan oleh Pak Jason itu dalam situasi Indonesia, di mana kalau kita lihat gambar ini, warna-warni ini, bagaimana kemudian kalau tadi kita bicara frontier gitu ya, bagaimana wilayah-wilayah yang kaya sumber daya alam itu menjadi titik-titik jajahan baru gitu, dieksploitasi, yang berganti-ganti menyesuaikan, dipengaruhi oleh dinamika politik ekonomi dunia gitu ya. Nah, pada masa Soeharto dia mengandalkan bagaimana menggabungkan antara developmentalis dan pemangsaan begitu ya. Bagaimana dia kemudian tahan dalam jangka panjang karena menggunakan beragam ekstraksi sumber daya alam sebagai biaya dan seterusnya begitu untuk politik saat itu yang disebut sebagai mengekstraksi dengan mengorbankan masyarakat begitu ya. Nah, rejim ekstraksi ini terus berlanjut sebenarnya pada masa kalau tadi disebut setelah masa Soeharto dan seterusnya, itu dia berlanjut dalam bentuk yang lebih populer. Jadi ekspor mineral dan energi fosil meningkat. Kita bicara tentu saja minyak dan gas menurun sampai ada temuan baru, tapi batu bara terus meningkat. Dan pemerintah berkeras membingkainya sebagai motor pertumbuhan ekonomi, memadukannya dengan program-program yang pro rakyat begitu ya, BLT dan seterusnya misalnya gitu. Asumsinya termasuk contohnya misalnya bagaimana membeli saham Freeport misalnya, yang kemudian tapi menjual obligasi 57 triliun misalnya gitu ya untuk membeli saham itu gitu, sehingga tentu saja tanggungan utang pemerintah menjadi lebih besar gitu ya. Dalam situasi ini asumsinya jika kelompok politik pro rakyat berhasil menduduki pemerintahan, mereka akan mendorong perubahan substansial di sektor ekstraksi. Tapi kita tahu di Indonesia bagaimana dalam 10 tahun terakhir, termasuk keluarnya Undang-Undang Omnibus Law misalnya, yang kemudian melemahkan peraturan lingkungan dan buruh tentu saja, itu membuat semakin mudah ya ada
yang semakin mudah membuat ekstraksi dan perusakan lingkungan hidup berlangsung begitu ya. Nah, ini bisa kita lihat sebagai sebuah dinamika di mana bagaimana kita taruh rejim ekstraktif ini yang kemudian sebenarnya berulang gitu pada masa sekarang setelah misalnya Soeharto jatuh ya, sampai kemudian SBY. Saya menyebutnya atau merefer pada beberapa rujukan sebagai ekstraktif rejim dengan desentralisasi gitu ya. Setelah sentralisasi, kini ekstraktif rejim dengan desentralisasi, di mana pada saat itu bagaimana izin-izin ekstraksi misalnya juga meningkat pesat sebenarnya, yang kemudian pada masa berikutnya itu saya menyebutnya sebagai ekstraktif rejim dengan resource dengan nasionalisme sumber daya, di mana tadi ya lebih populis, lebih nasionalis seolah-olah begitu ya, tetapi pada prakteknya yang terjadi di lapang bagaimana mengikuti dinamika politik ekonomi dunia yang meletakkan Indonesia sebagai kembali pusat-pusat ekstraksi. Kita tahu misalnya nikel pada tahun 68 udah diekstraksi dan sekarang balik lagi berekspansi ke wilayah-wilayah Indonesia Timur misalnya. Saya ingat sekali saat itu salah satu yang kemudian menjadi wilayah-wilayah hutan menjadi frontir ini adalah perubahan kebijakan di mana Undang-Undang Kehutanan tahun nomor 41 tahun 99 ada satu pasal yang kemudian diamandemen yang kemudian mengubah bagaimana pesatnya kawasan-kawasan lindung dan konservasi kemudian diubah menjadi kawasan tambang. Dilakukan amandemen Undang-Undang Kehutanan hanya satu pasal gitu ya untuk dijadikan undang-undang baru pada masa di antara Megawati dan SBY, yang kemudian ini salah satunya membuat wilayah-wilayah hutan seperti di Halmahera itu menjadi lebih mudah dialih fungsi menjadi wilayah-wilayah pertambangan termasuk Freeport, Vale di mana di Sorowako begitu. Dan kita tahu sekarang kalau dulu wilayah-wilayah ini adalah wilayah kawasan konservasi misalnya, contoh untuk kawasan Halmahera sekitar 5.331 hektar hutan misalnya itu dibuka menurut data Climate Right yang melepaskan sekitar 2,04 juta ton CO2 misalnya. Jadi perubahan-perubahan kebijakan ini kemudian mempengaruhi dinamika ekspansi ekstraksi termasuk batu bara dan nikel. Kenapa saya taruh batu bara dan nikel? Ini penting untuk meletakkan kembali bagaimana ekstraktivisme sebenarnya juga berkembang gitu ya. Ini yang sekarang ini kalau tadi Pak Jason menyebutkan tentang imperialisme hijau begitu. Ini satu variasi ekstraktivisme juga gitu ya, yang kemudian juga menghubungkan sebenarnya antara sirkuit komoditas dari ekstraksi ke konsumsi dan termasuk belakangan kepada implikasinya berkaitan dengan hak atas karbon begitu ya, yang kemudian juga jadi bagian kalau kita hubungkan dengan konteks perubahan iklim di mana tukar guling atau dikenal sebagai offset sekarang menjadi bagian frontir baru berkaitan dengan transisi energi. Nah, saya mengusulkan melihat transisi energi ini sebagai rantai ekstraktivisme begitu ya. Jadi sebuah sirkuit yang menghubungkan antara penggalian, pengangkutan gitu ya, pembakaran, pengolahan sampai kepada konsumsi. Sehingga kita tidak hanya melihat nikel itu jadi satu-satunya center untuk dibicarakan karena sebenarnya kita perlu menautkannya dengan satu sirkuit yang lain begitu ya. Misalnya bagaimana batu bara diangkut ke Sulawesi, ke Halmahera begitu. Untuk dibutuhkan untuk PLTU dan seterusnya, sehingga saya rasa penting tidak hanya bicara nikel, tetapi bagaimana kemudian
nikel itu membutuhkan batu bara misalnya, dan bisa jadi mineral-mineral lainnya termasuk kapur gitu ya, untuk menurunkan pH akibat keasaman akibat limbah misalnya. Nah, ekstraktivisme hijau ini kemudian memperlihatkan bagaimana hubungan antar pulau itu sebenarnya sebuah hubungan pemangsaan atau penjajahan begitu ya. Kita tidak hanya mengenal misalnya bagaimana Indonesia menjajah Papua, tetapi bagaimana komoditas ini kemudian membuat bagaimana Kalimantan dirusak begitu terus dibawa ke Jakarta, atau karena misalnya konsumsi listrik di Jakarta itu hampir sama dengan konsumsi seluruh Pulau Sumatera misalnya. Jadi ini meneruskan satu hubungan pemangsaan yang kemudian menjadi diperluas begitu ya di wilayah Indonesia Timur makin kelihatan. Tetapi ini juga satu wajah pemangsaan yang lebih luas sebenarnya, karena kita kembali menjadi meneruskan sebenarnya, bukan kembali. Jadi meneruskan menjadi negara yang melayani kebutuhan-kebutuhan negara-negara Eropa dan Asia, negara-negara kaya di Asia dan Eropa begitu ya, dan Amerika juga. Yang kemudian kalau tadi Pak Jason menyampaikan tentang bahwa perubahan iklim itu menjadi pembatas begitu ya untuk bagaimana melihat kapitalisme sedang dalam krisis. Tetapi yang kita lanjutkan sebenarnya dengan konteks transisi energi ini adalah satu hubungan pemangsaan yang dari Indonesia juga meluas di sistem dunia begitu ya. Nah, ini akan membantu kita melihat bagaimana transisi energi sebagai ekstraktivisme itu punya hubungan transteritorial yang menghubungkan kita dengan negara-negara lain tentu saja, dan ini belum pernah menurut saya terjadi sebelumnya. Jadi kalau saya pernah memimpin Jatam itu kita biasanya berhadapan dengan satu single korporasi gitu ya, tambang nikel saja. Ini sesuatu yang kemudian terintegrasi begitu dan semuanya ada di sana dan besar sekali begitu ya. Karena kemudian menjadi penting meletakkan transisi energi ini sebagai sebuah sirkuit. Di situ ada penggalian, ada transportasinya gitu. Misalnya bawa batu bara dari Kalimantan gitu dibawa ke PLTU ini gitu. Terus kemudian ada pembakarannya, ada pengolahannya, dan pembuangan limbah di sekitar itu yang tentu saja kemudian membuat nelayan menjadi buruh-buruh murah baru begitu ya, petani pun juga begitu. Dan jangan lupa kompleks dari industri militer juga begitu yang dia tumbuh gitu ya bersama dengan pengadaan preman, aparat keamanan dan seterusnya pada dua kawasan industri yang luar biasa besar ini tadi gitu. Termasuk segala kebijakan yang dihasilkan baik Omnibus Law dan seterusnya yang kemudian menjadi bagian di mana para oligarki juga menjadi bagian dalam konteks bagaimana mendapat keuntungan gitu ya dari pengadaan misalnya motor listrik dan seterusnya. Nah, ini kemudian membuat kita menjadi melihat lebih luas beyond nikel sendiri yang tidak bisa dia semacam nexus gitu ya. Jadi hubungan-hubungan itu kemudian perlu dilihat bagaimana kemudian batu bara di Kalimantan Timur yang penghasil batu bara terbesar saat ini itu membunuh anak-anak di lubang tambang begitu, itu juga jadi bagian yang tidak terpisahkan dari sirkuit transisi energi itu tadi gitu ya. Termasuk mungkin kendeng gitu yang atau orang-orang di kampung-kampung yang sedang mempertahankan wilayah karsnya, karena gunung kapur itu dibutuhkan untuk dikirim ke wilayah-wilayah nikel ini untuk menurunkan keasaman akibat limbah misalnya. Jadi saya rasa kompleksitas ini perlu kita taruh, yang kemudian tadi Pak Jason mengingatkan bagaimana ini kemudian kita taruh dalam konteks krisis kapitalisme, termasuk sesuatu yang kita rasakan dan di mana-mana sedang berlangsung, yaitu dampak perubahan iklim begitu ya. Nah, ini kemudian membawa saya, setidaknya ini refleksi saya tentang, dan mungkin bisa juga sebagai refleksi kawan-kawan berkaitan dengan
bagaimana naket ini satu istilah di orang Molo gitu ya, satu pintu untuk berdamai dengan sendiri sendiri, berdamai dengan alam gitu ya. Jadi refleksi untuk memposisikan tubuh. Orang Molo percaya bahwa tubuh kita itu seperti tubuh alam. Saat kita memakan daging kita yang itu sama dengan tanah misalnya, menghabiskan, merusak sumber air yang itu darah misalnya, terus juga gunung-gunung batu yang itu tulang begitu ya, dan hutan yang itu kulit, maka kita seperti sedang memakan tubuh kita sendiri. Jadi saya ingin menautkan lagi hal yang besar yang Pak Sajason sampaikan itu dengan kehidupan kita sehari-hari, dengan politik ekologi feminis itu dia mengajak kita untuk menghubungkan kembali ya bagaimana hubungan-hubungan kuasa bekerja dalam konteks tadi sebuah sirkuit ekstraktivisme, tetapi juga hubungan-hubungan interseksional di antara kita dan alam sekitarnya, termasuk apa yang kita konsumsi. Semula saya mau memutar ini, tapi saya coba berkali-kali, tapi tidak bisa. Jadi bulan lalu saya pergi ke satu sungai namanya Mentarang, ya. Kalau kawan-kawan pernah mendengar Kayan Mentarang, ini di Kalimantan, ini di Kaltara, dulu bersatu dengan Kalimantan Timur. Kawasan ini akan menjadi bendungan raksasa. 2 tahun ke depan tempat ini akan tenggelam. Dan tempat ini dimiliki oleh sebagian besar sahamnya untuk pembangunan bendungan itu dimiliki oleh Adaro. Adaro adalah keluarga Thohir, keluarga oligarki, dan dia pemilik salah satu tambang terbesar di batubara di Indonesia. Tempat ini 2 tahun ke depan akan ditenggelamkan gitu ya. Tapi yang saya mau sampaikan adalah wilayah ini adalah wilayah masyarakat adat Dayak Punan, Dayak yang mungkin 6.000 tahun lalu tertua gitu ya, yang hidup di kawasan-kawasan ini dan berburu di wilayah-wilayah ini, dan termasuk membangun pengetahuan dan seterusnya. Bayangkan kawasan ini ada 2 sebenarnya, Kayan Mentarang, kalau pernah mendengar istilah itu gitu, yang ini akan dibangun bendungan raksasa untuk dan ini disebut sebagai kawasan, nanti akan dialirkan untuk kawasan industri hijau, Mangku Padi dan Tanah Kuning, yang itu tempat smelter nikel juga dibuat di sana. Dan bayangkan wilayah ini yang akan tenggelam itu, yang akan ditenggelamkan lebarnya itu hampir 5 km. Jadi wilayah ini yang kemudian mungkin tadi baru sedikit gambarnya ya. Tetapi ini adalah rumah tapi juga keanekaragaman hayati begitu ya. Yang saat sungai raksasa Mentarang ini dibendung, apa-apa yang hidup di lembah, di aliran airnya, bukan cuma keragamannya, akan dibenamkan mati untuk selama-lamanya. Jadi saya mengajak kawan-kawan saat melihat nikel, ini adalah sebuah rantai lain yang kemudian dia menggunakan PLTA dan sebagainya gitu untuk mengolah itu. Itu jadi bagian sirkuit yang perlu dipikirkan dibandingkan hanya bicara satu kalau CO2 itu satu simbol unsur kimia gitu ya. Nah, ini kemudian menghubungkan kita, kalau kita bicara sirkuit produksi dan konsumsi, kita ada di situ gitu, dikonsumsi gitu. Jadi kita sedang membicarakan juga barang-barang yang kita konsumsi yang berasal dari proyek-proyek ekstraktivisme, tentu saja tidak hanya nikel gitu ya, tetapi yang lain lagi, entah itu hubungannya dengan perkebunan kelapa sawit gitu ya, atau hal yang lain begitu. Saya mengajak kita untuk melakukan refleksi berkaitan dengan hubungan-hubungan ini. Yang pertama adalah hubungan tubuh dengan ekstraktivisme sebagai hubungan produksi konsumsi, di mana karena kita bicara sirkuit, saya merefleksi diri saya yang menggunakan listrik PLN, di mana 60%-nya berasal dari batu bara begitu ya. Dan batu bara ini nikel juga membutuhkan ekstraksi batu bara. Untuk mendapatkan 1 ton nikel itu dibutuhkan 5,5 sampai 5,8 ton batu bara. 1 ton nikel itu hanya menghasilkan 1 sampai 2 kilogram nikel gitu. Jadi limbahnya luar biasa. Ini kemudian menghubungkan kita dengan wilayah-wilayah yang dirusak sebenarnya.
tubuh kita dimanapun ya. Jadi kalau kita bicara metabolic drift itu ada eksploitasi misalnya pedesaan oleh kota terhadap pedesaan, saya ingin menyambungkan sebenarnya bahwa kota-kota itu juga punya hubungan sebenarnya berkaitan dengan apa yang kita konsumsi begitu ya, termasuk dimanapun kita berada, entah itu di Jerman dan seterusnya gitu ya. Yang kedua adalah refleksi berkaitan dengan hubungan tubuh berkaitan dengan relasi kuasa yang interseksional, di mana setiap tubuh manusia terhubung dengan wilayah ekstraksi. Ini adalah titik awal untuk menghubungkan pengalaman tubuh perempuan. Tadi berkali-kali Pak Jason menyampaikan tentang perempuan, unpaid labor, dan seterusnya, begitu ya. Di mana kita terhubung dengan perempuan, satu entitas dan masyarakat adat. Perempuan adat itu entitas yang paling termarginalkan di wilayah-wilayah di mana ekstraksi itu dilakukan, begitu ya, yang dia mengalami berbagai macam kekerasan gitu ya, termasuk kriminalisasi dan seterusnya. Sehingga ini membuat kita punya hubungan sebenarnya antara tubuh kita dengan wilayah-wilayah yang diekstraksi tadi. Saya menggambarkan hubungannya begini, ini satu tawaran untuk meletakkan cara pandang kita terhadap sesuatu yang besar itu seperti apa. Karena kita punya tubuh yang terhubung dengan kebutuhan sebagai konsumen, dan juga hubungan yang menghubungkan kita dengan wilayah-wilayah ekstraksi itu, maka kita sebenarnya punya etika gitu ya terhadap berkaitan dengan bahwa kita punya etika untuk lebih bertanggung jawab terhadap apapun yang kita konsumsi begitu ya. Dan ini akan merubah cara pendekatan kita melihat kesejahteraan, ukuran-ukuran material begitu. Dan yang kedua adalah hubungan-hubungan berkaitan dengan meletakkan bagaimana kita melawan relasi kuasa yang interseksional gitu ya. Jadi perlawanan kita saat kita bicara tambang dan sebagainya sebenarnya adalah perlawanan yang tidak hanya melawan dalam konteks kelas gitu ya, tetapi juga relasi kuasa yang lain, relasi kuasa gender. Kalau di Indonesia, agama begitu ya, agama yang dominan juga dan ini juga jadi isu termasuk suku etnisitas begitu, yang itu juga terjadi di kawasan-kawasan tambang nikel dan seterusnya. Nah, dengan ini saya mengajak kawan-kawan juga punya refleksi mendalam ya, termasuk tawaran yang tadi disampaikan oleh Pak Jason. Bagaimana kita meletakkan posisi tubuh sebagai tubuh yang melawan terhadap nafsu kita mengkonsumsi segala macam tadi itu gitu, tetapi juga bagaimana kita menjadikan diri kita sebagai bagian yang melawan relasi kuasa berlapis tadi ya, termasuk melawan kekerasan terhadap buruh begitu ya, ketidakadilan terhadap buruh, terhadap perempuan dan kelompok minoritas lainnya. Saya rasa itu untuk men-trigger diskusi kawan-kawan. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Siti Maimunah atas presentasinya. Karena kebetulan sudah banyak sekali yang antusias untuk langsung menanyakan kepada dua pembicara. Di kolom chat saya lihat sudah banyak sekali yang bertanya. So we're going to move on to the next session, Q&A. Thank you very much for once again for Mr. Jason and Mbak May atas presentasinya. For those who want to ask in person, there's a slot for you guys to use the raise hand feature. So you can ask freely to, so for the very first one, there is Mbak Wulan, Bu Wulan. Okay, and then afterwards, I will moving on to the chat box questions. Oke, dipersilakan Mbak Mulan untuk Terima menyampaikan kasih. pertanyaannya. Iya. Saya izin Indonesia saja ya. Mudah-mudahan Mr. Jason bisa juga nanti ikut menanggapi. Jadi kalau agak pesimis, agak skeptis dengan kondisi hari ini, program nikel yang entah kita bisa mencegah atau tidak setelah kita mendengarkan dua pemapar tadi ya. Itu kalau saya melihat bahwa
segala kerusakan ekologis itu juga akibat kapitalisme, lalu kemudian yang ditawarkan adalah kontranya yang berupa sosialisme gitu ya. Bisakah kita tidak melihat sebagai oposisi biner dua hal yang mungkin akan berat sekali gitu ya, karena kita tidak pernah menerapkan sosialisme di Indonesia. Bahkan isu itu menjadi apa kita punya traumatik ya tentang ideologi itu gitu ya, meskipun tidak buruk gitu. Cuman akan sulit. Nah, bagaimana dengan jalan tengah yang kita sebetulnya bisa berjuang di situ? Saya baru mendapatkan informasi tentang Traktat Internasional tentang GRTKF, Genetic Resources, Traditional Knowledge, and Folklore, yang selama 24 tahun diperjuangkan oleh negara-negara selatan, dan akhirnya traktat itu diluncurkan 24 Mei tahun ini. Itu rasanya bisa menjadi satu solusi untuk hal-hal krisis yang sangat bisa kita lawan ya, pertahankan atau lawan. Artinya kita punya sumber daya, bukan hanya sumber daya alam, tapi pengetahuan tradisional yang beyond dari pengetahuan modern yang memang harus kita gali gitu. Kita orang Indonesia sendiri yang harus menggalinya, lalu mendialektikakannya dengan pengetahuan modern yang mungkin belum tidak menjangkau itu, sehingga itu menjadi satu daya tawar untuk menghentikan laju kapitalisme yang rasanya semakin tidak terkontrol dengan kondisi politik yang luar biasa hari ini. Itu semacam tawaran gitu ya, tawaran. Dan saya sudah melakukan beberapa riset khusus di bidang pangan, karena krisis pangan juga menjadi satu ancaman gitu. Saya akan sangat terbuka jika kita bisa mendiskusikan ini setelah ini gitu ya. Langkah-langkah apa yang menurut saya ini paling masuk akal. Itu saja, terima kasih. Terima kasih banyak, Bu Wulan. So I'm going to conclude for Mr. Jason. So she asks, is it possible for us to pick one side only between the capitalism or socialism? Because in our history, in Indonesian history, it is rarely that we're familiar with the socialism, because we have maybe we have little bit rough history with the socialism and communism ideology. So that is the first questions. And the second one, is it possible for us as an Indonesian, uh, uh, embrace our local knowledge, in facing or maybe overcoming these energy transitions issues and so on and so forth. Those are Mungkin fantastic dipersilakan dulu. questions. Yeah. Yes, floor is yours. absolutely. Oh, I'm sorry. Should I talk now? Yes. Okay. Yes, Absolutely sure. about local knowledge, but local knowledge should not be localized. Local knowledge must be situated within an internationalist politics against the 0.1%. We used to talk about the 1%. Really, we should talk about a much smaller group, but with tremendous allies across the world. So the second question, one side or the other, yes, we must choose, because you are with the working class and its commitment to democracy, or you are with the bourgeoisie and its commitment to oligarchy. There's no middle ground here, and especially there is no middle ground in the midst of the present epochal transition signified by the climate crisis, by the overaccumulation crisis, and by the beginning of a new protracted world war that is now fully in play in the Eastern Mediterranean, Ukraine, and maybe in China, if you listen to Joseph Biden's speech at the United Nations. Yes, one side or the other. Socialism means democracy. It means workers' power.
and that is fundamentally incompatible with bourgeois rule. And in Indonesia, you understand this very well with the US-backed overthrow of Sukarno in 1965, which was directly related to the American full-scale invasion of Vietnam, which was also related to counter-revolution across Latin America. The year before, in 1964, there's Brazil, the coup in Brazil. Of course, in 1973, the coup in Chile. But let's not forget that this also characterizes in a softer way this oligarchic, anti-democratic restructuring of the world also began in the imperialist countries in the late 60s and early 1970s with the massive expansion of the national security state and political repression. Thank you very much, Mr. Jason. Ada tambahan mungkin dari Mbak Mei? Aku bingung sebenarnya karena banyak pertanyaan di ini di chat. Oke, mungkin ya. Respon itu aja ya di chat ya. Jadi saya rasa penting sekali mohon maaf. Iya. Saya rasa penting sekali meletakkan bahwa apakah saat kita bicara transisi energi itu hanya sekedar bicara substitusi. Jadi kita tidak pernah bicara kita itu punya limit berapa sebenarnya, sampai kapan gitu. Untuk melayani siapa begitu ya. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak muncul di muka. Yang kita selalu berpikir, oh take it for granted, pokoknya kalau energi itu kita butuh gitu. Siapa sih yang sebenarnya banyak kita layani gitu ya. Kenapa kita nggak berpikir yang kebutuhan mendesaknya berapa sebenarnya gitu. Jadi saya rasa batasnya itu tidak akan ada gitu. Dan pada satu titik ya prosesnya adalah sebenarnya kalau buat Indonesia dia kan mau semuanya tuh gitu ya. Contohnya siapa yang menentukan eksploitasi batu bara itu terus-menerus siapa? Tapi pada saat yang sama komitmennya untuk mengurangi emisi itu turun, kan nggak nyambung ini. Ini Joko Sembung naik ojek aja sebenarnya kalau bicara transisi energi ini gitu ya. Termasuk kemudian ini dipakai untuk siapa sih, melayani siapa sih sebenarnya. Jadi saya rasa pertanyaan meletakkan energi transisi ini harus agak mundur deh ya. Ini kebutuhan energi siapa sih sebenarnya gitu. Kenapa? Karena kemudian wilayah-wilayah yang kalau tadi Jason bilang ini yang produksi real gitu ya, perikanan, pertanian itu justru dikorbankan begitu untuk satu putaran yang hanya untuk menguntungkan tentu saja oligarki dan seterusnya. Oh ya banyak buruh, tapi kalau kita hitung kan sebenarnya terjadi buruh murah, penindasan dan sebagainya terhadap buruh itu gitu ya. Nah, menjadi penting menurut saya untuk memikirkan kembali tidak kemudian seolah-olah transisi energi ini sebagai satu kata mantra begitu ya. Oh, dia memang ada kesempatan untuk membalik begitu, tetapi tidak lantas memutuskannya. Makanya saya mengusulkan boleh nggak melihat ini sebagai sirkuit gitu, sehingga tidak munculnya hanya misalnya bicara tentang kalau pemerintah Indonesia bagaimana menghentikan istilahnya itu kalau PLTU dimatikan begitu ya, tetapi kemudian diganti dengan biomasa misalnya gitu untuk dapat putaran tukar guling karbon misalnya gitu ya. Jadi penting sekali saya rasa melihat persoalan ini dan kemudian juga terus-menerus mempertanyakan dengan melihat itu tadi, sirkuit itu tadi, sehingga kita tidak bicara hanya satu unsur kimia nikel gitu dalam tanda petik, tetapi juga apa yang terjadi pada sirkuit yang kemudian bernama transisi energi itu. Dan itu tentu saja tidak ada jawaban instan dan saya percaya tidak ada jawaban tunggal ya. Mungkin Jason tadi bilang tentang ya pikiran kita harus ke sosialis gitu. Tapi jalannya mungkin perlu dipikirin. Tadi penanya sempat menyampaikan trauma tentang bagaimana yang terjadi di Indonesia dan menurut saya itu valid gitu. Bukan sesuatu yang kemudian bisa disederhanakan dengan
kita harus tetap di jalan ini, oke kita perlu pikirkan bagaimana, karena kita sebagai negara bekas jajahan, negara yang punya trauma berkaitan dengan pada masa Soeharto dan seterusnya, itu jadi bagian penting yang saya pikir perlu kita bicarakan lebih lanjut. Baik, terima kasih banyak Mbak Mei. Untuk Mbak Wulan, sudah terjawab? Oke, siap. Saya akan melanjutkan ke bagian kolom chat. Beberapa akan saya coba skip karena memang sudah terjawab sekaligus dari jawaban Mbak Mei dan Mr. Jason tadi. Mungkin pertanyaan berikutnya saya akan memilih dari Kak Firdaus Cahyadi untuk di pertanyaan yang kedua ya. Bagaimana masyarakat sipil bisa berperan dalam mendestabilisasi rezim fosil dalam satu sisi dan di sisi lain melakukan counter hegemoni terhadap wacana transisi energi berskala besar yang telah dikuasai oleh elit-elit ekonomi politik yang dahulunya pebisnis ekstraktif dan dekat dengan kekuasaan. Mungkin kita sekarang mulai dari Mbak Mei dulu, and I will translate it later on for Mr. Jason. Dipersilahkan kepada Mbak Mei, ada Iya, tanggapan? ya saya mengusulkan yang pertama adalah itu tadi, kembali saya ingin menegaskan, bisa nggak transisi energi ini tidak dilihat sebagai sebuah ujung gitu ya, tetapi dia sebagai sebuah sirkuit gitu. Sehingga penting sekali kemudian kalau kita bicara destabilisasi, ya titiknya harus dilakukan bersama-sama gitu. Tidak ininya jadi tukar guling, oke nanti batu bara boleh ya PLTU-nya diistirahatkan, tapi kita kemudian hutan tanaman energi di tempat lain bikin masalah juga gitu. Mungkin nggak kita mikirin dan tidak karena sekarang kalau bicara transisi energi itu semuanya masuk begitu. Urusan isu air juga dibendung gitu kemudian ya. Urusan geotermal berkaitan sama isu bumi juga diurus. Nah, kalau misalnya kita bekerja di sirkuit itu bersama-sama begitu, itu saya rasa jadi satu penting dan tentu saja meletakkan diri kita sebagai konsumen sehingga kita tidak bicara lagi tentang misalnya privilege kota dan seterusnya, tetapi juga bagaimana ya menciptakan sebuah perlawanan yang berbasis konsumen juga gitu untuk mendapatkan oh saya tidak mau mengkonsumsi ini atau saya memilih ini misalnya, sehingga itu juga mengubah cara pandang kita terhadap sampai batas mana kita akan mengkonsumsi sesuatu gitu ya. Dan saya rasa tiap individu itu bisa kemudian berkontribusi tidak hanya aktivis NGO gitu atau aktivis demokrasi atau HAM dan seterusnya gitu ya. Eh Kayaknya baru itu yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih banyak Mbak Mei. Semoga terjawab dari Kak Firdaus Cahyadi. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya supaya bisa tercover semua untuk semua pertanyaannya. For Mr. Jason, there's someone asking you about how the society in Europe and American, specifically from the labor group, from the labor class, react towards the energy transition demands over there. Maybe they want to compare between the Indonesians and the Western side. Tell me more. What is the question? So the question is, they want to. The person wants to know more about how the labor class over there, over the Western countries react towards the energy transition or clean energy demands. Is it quite the same like in Asia or in Indonesia, or is it different? Well, I think broadly we can look at the divergence between China and the United States in terms of their energy transition policies. That's not to glorify China, but it is clear that they've won their version of the green transition. For instance, there's no possibility that the United States will catch up with electric vehicles. I would also add that electric vehicles, as currently designed, are profoundly polluting, and we shouldn't make light of that. They're heavy, the tires wear out, and all the
the particulates from rubber go into the atmosphere. That's not good. However, of course, the United States is the world's leading oil producer, and its geopolitics today, as we can see with its use of NATO in the war with Ukraine, its energy policy is to use that energy power to break the European economies. Germany, in Germany, for instance, you can see for the first time, Volkswagen, the world's second largest auto manufacturer, is openly discussing plant closures. This is because the NATO-U.S. war with Russia which is all about energy, has basically plunged Central and Western Europe into a depression, an industrial depression, not a technical economic depression, although it remains to be seen there. So I think that we need to be very clear about the different class relations in play across the global north and across the global south. And we need to understand, as Siti was emphasizing, it's not just an oligarchy in places like Indonesia or Russia. It's an oligarchy in places like Great Britain and Germany and the United States. That fundamentally shapes the balance of class forces and explains the rise of populism across the European landscape as well as in the United States, that there is a sort of anguished, often right-wing, but protest against globalization, neoliberal globalization, and the internationalization of economies, and against the warfare state as well. So all of these, I don't know if that answers the question, but there are similarities and differences, obviously. Oke, alright. Thank you, Mr. Jason. Semoga terjawab, Kak Dahlan, untuk pertanyaannya. Saya akan kembali lagi untuk para penanya yang menggunakan fitur raise hand. Dipersilakan kepada Kak Intan untuk Alright, that's menyampaikan. my turn. Yeah, sure. The floor is Thank you yours. so much. Thank you so much, the moderator, Ibu Siti, and also Mr. Jason for very complex and very complete explanation for my side. My name is Intan. I work with Equalizer right now. We are conducted our landscape risk assessment study in Obi Island, actually, Professor. Oh, sorry, I turned off my camera. And then, yeah, I'm very to say this one, Professor, and all the distinguished speaker. I think that the cheap energy transition, it's nothing because it always costs hike for environmental. So it is very impossible for us to say that a green energy or a energy transition is good for our environment and social. I think it's not really bring the good impact for our society in Indonesia, and then also for our like endemic species. So my first question is related to Mr. Johnson, and second question goes to Ibu Siti. First question, Mr. Johnson, I see that all the transition energy, all the capitalism, all the politics and everything goes from the market demand. So taking, for example, like palm oil sector in Indonesia, it's very diplomatic ways because we're thinking about the EUDR regulation right now. So from your humble opinion, do you think that energy transition in the future also will be affected by the market demand, or another new capitalism will come because of the worldwide, for example, World War, and then another movement like Indonesia, for example. I'm not sure if Indonesia has the good social movement to improve the market demand or improve the company for the nickel sector. But I do believe that if the world in socialized goes together to against green mining, for example, or against the and unresponsible mining in the future, I think this energy transition will be not sustained in the future. So please give your views if there is another impossible ways to have another new capitalism in the future. The second question,
I point to Ibu Siti. Ibu Siti, I very agree with Ibu Siti's statement that kita harus pikirkan masyarakat adat. From my humble opinion nih Bu Siti, kalau kita mendekati atau kalau kita membawa isu sosial di dalam tambang itu akan lebih berefek berefek besar daripada kita membawa isu lingkungan. Contohnya misal kita membawa isu kuskus yang ada di Obi misalnya untuk kita suarakan bahwa tambang tidak baik. Beda ceritanya ketika kita bicara yang di Weda. Di Weda di sana ada masyarakat adat. Satu kali dia viral di TikTok misalnya, like everyone try to concern with the indigenous people. So orang akan mikir, oh ternyata tambang tidak begitu baik. Apakah memang kita orang Indonesia harus mempunyai gerakan dari bawah, dari sosial dulu, baru kita sadar bahwa ada efek-efek besar di lingkungan itu juga terdampak. Contohnya kayak di Weda lah, saya ambil Weda lagi karena saya banyak bekerja di bagian Maluku Utara, North Maluku. Then everything comes up when we reach out the indigenous people. I think in Kalimantan also have this issue. Once the social movement comes in our environment, in our social life, for example, it's gonna be viral. Do you think, Ibu Siti, that we have to make like a good community dan memberikan perspektif-perspektif baru, karena menurut saya beberapa desa-desa termasuk dengan desa-desa yang ada di lingkar tambang satu itu kayaknya selama ada uang mereka diam seperti itu. Jadi ketika mereka ganti rugi ya menguntungkan, tapi setelah tambang tutup or setelah tambang selesai masyarakat itu tinggal gitu. Jadi ada banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita bisa dapatkan dari rezim-rezim sebelumnya ya. Tambangnya sudah selesai, mereka tinggal, bahkan ada satu desa itu yang listriknya mati total gara-gara itu masyarakatnya tidak diedukasi bagaimana cara pakai mesin listrik ini biar nyala. Mungkin itu sih Bu Siti. Apakah memang harus bergerak dari sosial dulu, baru kita akan mempunyai view atau pandangan yang more or less quite similar with the developed country like Australian, because karena saya yakin in Australians have another different perspective through the mining sectors. Thank you, everyone. Have a good answer, and I think thank you so much for our committee. Right. Thank you so much, Kak Intan, for the questions. So for now, I'm over to you, Mr. Jason, for answering the first questions. Siti, why don't you respond first, and then I will respond. Alright. Akan Mbak Mei untuk merespons. Pertanyaannya kurang lebih membicarakan tentang apakah memungkinkan, apakah memang kita harus memiliki gerakan sosial bottom up begitu ya dari bawah. Ya, saya mau merespon lebih dari itu. Sebenarnya tadi saya ingin mengingatkan juga dari penjelasan Pak Jason tentang contoh antara Amerika dan Cina gitu ya. Saya ingat sekali itu seperti sebenarnya kalau nggak bilang deja vu gitu ya, bagaimana dulu Amerika misalnya, lagi-lagi saya merefer tambang karena itu keahlian saya berkaitan sama pengalaman, bagaimana dulu perusahaan-perusahaan Amerika itu mempromosikan bahwa pembuangan tailing ke laut yang dulu rencananya mau dilakukan di Weda itu adalah salah satu metode yang paling environmentally friendly gitu ya. Jadi dia sekarang cukup mengirim perusahaan-perusahaan dan metode merusaknya begitu ya, termasuk juga bagaimana pekerja mengalami dampak berkaitan sama lingkungan dan seterusnya. Kalau sekarang kita bicara Cina gitu ya, kita tahu bagaimana kalaupun Cina bilang emisinya lebih turun, tapi dialah yang kemudian juga membawa industrinya ke Indonesia, termasuk bagaimana mereka mendapatkan batu bara dari Indonesia misalnya. Jadi ada sebuah, saya rasa tidak bisa lagi gitu menjelaskannya itu single of wajah satu negara di negaranya. Saya rasa penting menghubungkannya kalau kita bicara web of life ya, berkaitan bagaimana keterkaitannya dia menurunkan emisi di negaranya sendiri dan mencemari negara lain, termasuk mengirim pekerja-pekerjanya yang yang tidak bisa bahasa Indonesia dan seterusnya begitu ya. Itu yang pertama untuk mengingatkan. Yang kedua, tadi saya lupa menyampaikan bahwa
kalau Pak Jason tadi mengingatkan bahwa ini saatnya loh gitu, mungkin untuk melakukan sesuatu. Yang tadi saya bilang saat kita bicara transisi energi, sebenarnya kalau kita bicara energi seolah-olah gitu ya, urusannya adalah energi yang kita pakai untuk listrik dan sebagainya. Kita makan pun itu energi loh gitu. Sehingga dia berkelindan lagi dengan urusan pangan dan seterusnya. Jadi bisa nggak ya kita bicaranya kemudian menjadi ini mungkin waktunya kita nggak bisa lagi terfragmentasi begitu ya dengan bisa berdasarkan donor, bisa berdasarkan keminatan. Ini satu krisis yang multidimensi yang saat ini membutuhkan dan itu terkait kalau misalnya kita tidak menemukan kata yang lain selain transisi energi begitu. Isu-isu yang berkaitan itu sekarang berkelindan sebenarnya satu sama lain begitu ya. Sehingga menjadi penting menurut saya justru membuka percakapan-percakapan berbagai elemen gerakan untuk merespon tentu saja beyond transisi energi sendiri begitu. Sehingga kalau kita bicara strategi, saya sih percaya plural strategi ya. Jadi menurut saya nggak bisa dipisahkan. Justru kita nggak boleh memisahkan antara urusan bicara sosial dengan ekologi gitu ya. Karena memang bukannya itu yang menyebabkan gitu. Senternya hanya urusan sosial gitu. Kemudian kita memang seolah-olah dipotong-potong hubungannya begitu. Padahal kita bagian dari alam sebenarnya. Dia tidak berdiri sendiri konteksnya. Sehingga menurut saya menjadi penting percakapan-percakapan itu lagi begitu. Dan penting saya rasa diletakkan untuk tidak menyederhanakan bahwa masyarakat di sekitar situ itu mata duitan begitu ya. Tapi ada sejarah yang terjadi. Jason tadi juga menyampaikan bahwa kita ini itu tumbuh dalam terutama Indonesia yang dibentuk dan membentuk konteks penjajahan dan seterusnya, sehingga memang menurut saya strategi-strategi lokal yang plural itu penting untuk terus dilakukan. Sehingga saya ingin sekalian menjawab tentang ekstraktivisme itu sebenarnya nggak cuma tambang, dia memang secara konsep itu muncul dari pemikir Latin Amerika yang bicara karakter tambang gitu ya, ekstraktivisme gitu. Sehingga misalnya dari asal usulnya dia nggak setuju disebut industri ekstraktif karena sebenarnya dia bukan industri, dia cuma mengeruk aja gitu dia bilang. Tapi belakangan memang konsep ini kemudian tumbuh sebagai karakter. Jadi karakter yang rakus lahan karena dia membongkar dan memindahkan gitu ya. Sehingga dia juga berlaku untuk karakter-karakter yang rakus lahan, rakus air, buruh murah yang bisa jadi for cheap itu kata Pak Jason itu karakternya gitu. Termasuk sawit karena dia membongkar hutan, lahan gambut dan seterusnya begitu ya. HPH dan juga wisata gitu. Kita bicara wisata yang kemudian juga menggusur penduduk dan seterusnya begitu ya, memindahkan satwanya misalnya karena dia genting gitu. Jadi dia kemudian bicara karakter, di mana karakter ini menurut saya itu situated juga gitu ya. Jadi bagaimana di Indonesia dengan keragaman identitas itu menjadi penting untuk melihat bahwa dampaknya berbeda-beda, termasuk bagaimana meresponnya ke depan. Saya rasa itu semoga cukup menjawab. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Mei. Eh tadi Kak Kak Intan ya tadi ya. Oke. Semoga sudah terjawab untuk pertanyaan yang kedua ya Kak Intan. And for now, over to you, Mr. Jason, for answering the first questions. Well, I think the first question already answered its own question. The green transition, in terms of the reproduction of capitalism, is essentially fraudulent. It is part of a post-capitalist transition driven by political power, by political accumulation. Yes, there is market demand, but the question is, what are the underlying social and political relations of markets? Markets are always created, protected, and sustained by political power. But in the era of the hyper-centralization of capital and the unprecedented integration of capital and state in the present moment, we are seeing a shift
towards a strategy of political accumulation. I think one important reflection to keep in your minds is this: capitalism is much less resilient than most people believe it to be. Capitalism is today unable to fix its accumulation problem. That's why it's turning to political accumulation. Before that, it was finance, which was also politically enabled. Let's remember that the financial expansion of the 1970s was directly set in motion by a new strategy of American imperialism to use debt and finance as a weapon. That's now that political tendency, that geopolitical tendency of accumulation has now amplified even further and is central to the two major power blocks. In this context, a green transition is essentially a program of imperialist degrowth, not socialist degrowth. Don't confuse me I'm not going after socialist degrowth. And indeed, figures like Jason Hickel have outlined a brilliant anti-imperialist program of degrowth. But what we are looking at today from the Pentagon, the White House, Wall Street, the World Economic Forum, and all the other major institutions of the trilateral capitalist class, Japan, North America, and Europe, is a program for a green transition that is, in effect, green austerity. That's the source of the conflict between China and the United States at this moment. And it shows us that capitalism is, in effect, over. It is still alive in the sense of a zombie is still alive, but its inner sources of dynamism and vitality are gone. The climate crisis amplifies the already existing contradictions of capital and the class struggle that it expresses. That's important too. Somebody asked me a question in the Q&A about capitalism's collapse. Let me underline that capitalism is a class struggle formation. The economic dynamics of capitalism are the expressions of the class struggle. Capitalism is not an economic system. It is a civilization, a world ecology of power, profit, and life that contains an economic logic that depended upon the political strategies of cheap nature. Those depended on the availability of frontiers. That's now gone. The resource frontiers, the labor frontiers, and also the waste frontiers. So capitalism now has to start paying its bills. And that is impossible to do under capitalism. Thank you very much for your answer, Mr. Jason. Semoga terjawab, Kak Intan. Oke, terima kasih. Karena kita sudah mendekati penghujung acara juga, mohon maaf bagi teman-teman yang mungkin belum bisa tersampaikan pertanyaannya, tetapi semoga di lain kesempatan Mr. Jason dan juga Mbak May berkenan jika memang di reach out atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut setelah dari Zoom ini, dari hasil recordingan teman-teman bisa menonton kembali dan akan kita coba sampaikan juga kepada Mr. Jason dan Mbak May begitu ya. Mohon maaf sekali bagi teman-teman yang belum sempat, silakan saja untuk bisa mengirimkan pertanyaannya melalui chat. Semoga nanti bisa tim panitia untuk bantu akses jawaban-jawabannya dari masing-masing pembicara. Untuk bisa mengkonklusikan pada kesempatan hari ini, kurang lebihnya dari pemaparan materi Mr. Jason tadi membicarakan soal kapitalisme itu sendiri dan bagaimana sudah bermula dari pre-industrial revolution juga, kemudian bagaimana ini menggambarkan skema-skema sirkuit pencarian profit yang tidak berkesudahan begitu ya, dan bagaimana itu memang berlangsung secara terus-menerus dari tahun ke tahun, dan adanya kekhawatiran juga dari Mr. Jason dan juga banyak scholars dan juga banyak advocate yang mengkhawatirkan bahwa ini the new phases of capitalism, the green transition, the green energy is actually the new phase of green imperialism itself gitu ya. Dan
mengkhawatirkan nantinya ke depan oligarki-oligarki itu bisa mereestablish hegemoni, pengaruh, dan powernya dalam post-capitalist transition itu sendiri. Dan inilah waktu yang tepat gitu ya untuk para pengambil kebijakan, para komunitas-komunitas, masyarakat, seluruh elemen itu untuk bisa bergerak mengarahkan dinamika politik ini menjadi politik dengan paradigma yang lebih ekologis tadi gitu ya. Dari Mbak Mei juga tadi menyampaikan politik ecofeminism and everything, yang semoga harapannya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tidak lagi bisa dibilang bias atau mungkin bermuka dua gitu ya, bahasanya tadi disebutkan seperti ada bentuk-bentuk ekstraktivism gitu ya, ada bentuk-bentuk seperti Undang-Undang Cipta Kerja yang tadi disebutkan Mbak Mei, seolah-olah ini populis dan nasionalis begitu ya, dan dari masa ke masa kepemimpinan presidensi kita terus melanjutkan memberikan izin-izin ekstraksi, terus melanjutkan produksi-produksi, cara-cara kerja produksi pertambangan dan energi ini uh, yang lagi-lagi menguntungkan sebelah pihak begitu ya, entah itu para oligarki, elit-elit, dan bahkan mungkin negara-negara maju. Dan kita sebagai negara Indonesia gitu ya, khususnya menjadi negara penyedia dari bahan baku itu sendiri. Ya, semoga apa yang menjadi Q&A session dan juga pemaparan materi pemantik tadi bisa memberikan insights baru bagi teman-teman, rekan-rekan di sini. Semoga bisa dibawa pulang juga ilmu-ilmunya untuk bisa dibagikan kepada teman-teman komunitas dari manapun itu. So that would also be the sign for us to cover today's day one pre-conference. It was such a great time to have the opportunity to engage with our very incredible yet humble speakers, Mr. Jason Moore and Bu Siti Maimunah. Also, we would like to thank to all participants that have shown their highest enthusiasm during the whole session today. And as we wrap up, maybe Mbak Mei and Mr. Jason could give it some closing statement around 2 to maybe 5 minutes Jason that you duluan can ya. share with us. Yeah. Mr. Jason, if you want to initiate it first. I'm so sorry, you're still muted, Mr. Jason. Okay. Absolutely. you. Thank you. Absolutely. Let me make this simple. In order to develop a politics in the present, we must have a very clear understanding of the historical origins and development of the problem that we confront. The greatest problem, one of the greatest problems for the academic left in the imperialist countries is what I have called the flight from history. Marx and Engels began with world history, and that capitalism, in distinction to all previous civilizations, created a dynamic of world history such that today the clothes we wear, the computers we use, the food we eat is a world historical process. If we do not have clarity about the world historical development of capitalism, then we cannot make effective political choices in the present. And so that means we need to go to the origins of these problems. I have argued, for instance, against the view that the Industrial Revolution is the beginning of planetary crisis because it emphasizes technology and resources, and it ignores the relations that allowed for the Industrial Revolution, the relations of empire and class struggle and capital that allowed for the Industrial Revolution. The Industrial Revolution was financed out of the Plantation Revolution. And that makes a world of difference once we begin to understand the class relations, the capital relations, and the imperial relations as metabolic processes and contradictions. That's the essence of what I call a world ecology perspective. Once we begin to see those interrelations in their historical concreteness,
then we can make informed choices about the politics of the present instead of moving from one theory to another, from one headline to another. And that is an absolute disaster. This was Lenin's point when he said a theoretical struggle. He also meant a world historical clarity, that Lenin understood, whatever you make of the Bolshevik Revolution, Lenin understood that in April of 1917, the Russian people needed peace, land, and bread, and the Russian people understood that that could only occur through a revolution that brought an end to the imperialist war. This is crucial to understand. Lenin understood this was a world historical moment in 1917. Today, we need to understand the world historical moment of 2024 and the various phases of development that have created this conjuncture. I think only then can we begin to talk meaningfully about a democratic and, yes, socialist green transition. Thank you very much, Mr. Jason, for the closing statements. Dipersilahkan kepada Mbak Mei untuk menyampaikan closing statement-nya. Ya, nyambung dengan yang Pak Jason bilang tentang agar kita tidak mereduksi penglihatan sehingga kita tidak mereduksi solusi begitu ya. Jangan membayangkan kapitalisme itu sesuatu yang jauh gitu ya. Wah, di sana itu yang ini. Itu kita hidup di di jejaring itu gitu sebenarnya. Sehingga penting sekali saat ini sebenarnya juga meletakkan diri kita. Kalau tadi saya mengingatkan, boleh nggak kita ubah cara melihat transisi energi ini atau apapun namanya, tidak lagi sebagai sebuah harusnya bukan gerakan substitusi, tapi pengurangan gitu ya. Sehingga kemudian kita perlu melihat dia dalam sebuah sirkuit begitu. Yang saya bilang, yang kemudian meletakkan kita juga di sana. Dan gangguan terhadap semua bagian dari titik-titik sirkuit itu menjadi penting, yang itu mensyaratkan adanya konsolidasi dari berbagai isu. Dan lagi-lagi tadi saya ingin menggarisbawahi yang Pak Jason bilang, mungkin ini waktunya pada saat si sistem ini itu dia sedang krisis begitu, karena limbah yang luar biasa yang selama ini dihasilkan untuk akumulasi kapital dan kemudian sekarang akumulasi politik begitu, yang tentu saja bukan disebabkan oleh kita semua sebagai 99% begitu, tetapi mereka yang mendapatkan keuntungan itu harusnya jadi target, tetapi juga berlatih bagaimana kemudian kita menjadi konsumen yang punya etika tetapi bertanggung jawab untuk sama-sama melawan dari berbagai lini. Saya rasa itu. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih banyak Mbak Mei atas closing statement-nya. Kedua closing statement dari speakers kami tadi, kita tadi sudah menjadi penanda kalau kita sudah ada di penghujung acara. Once again, I want to thank to Mr. Jason and also Mbak Maimuna, who has shared so many thoughts and opinions towards the nickel issues in Indonesia and abroad also. And hopefully each participant could bring back tons of interesting, strategic, or maybe useful knowledge to your organizations or community and others. And therefore, we can foster critical analytical thinking and impactful advocacy for sure. And as Mr. Jason and Mbak Maimuna always highlight, is that never forget about the origins of this issue came from. And I also want to remind, mengingatkan kepada seluruh partisipan bahwa masih ada 2 hari lagi menuju Road to Conference Nickel for the People yang akan diadakan 2 hari berturut-turut, hari ini, kemudian besok, dan juga lusa. Setiap jam 7 sampai jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, sama seperti hari ini tadi. Dan sebelum meninggalkan Zoom, kita juga sudah dari tim panitia juga sudah membagikan feedback form ya, Google Form untuk bisa teman-teman isi sekaligus menjadi
daftar kehadiran dan juga menjadi evaluasi buat teman-teman panitia hari-hari berikutnya juga. Nanti juga akan dibagikan buat pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab. Tadi dari tim support sudah menyampaikan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab bisa langsung disampaikan saja di kolom chat. Nanti akan coba disambungkan kepada kedua pembicara kita pada hari ini. Nanti untuk jawabannya bisa dikirimkan melalui WhatsApp group ya untuk koordinasi lebih lanjut. And thank you for once again for being present. And it's me, Steffi, and it's been a pleasure to be part of discussion. See you tomorrow, guys. Thank you very much. Terima kasih Mbak Steph. Terima kasih Steffi. banyak. Iya. Semuanya. Nice to meet you, Mr. Jason. Senang kenalan sama Mbak Thank you Mei. very much, Professor Jason. Thank you, Thank Mr. you. It is- Jason. Terima kasih, Mbak Mei. Terima kasih, Mbak It's been an honor. Steffi. Bye. Been an honor also. Mei. Thank you, Terus. teman-teman. Tutup sudah.